Panibagong araw, panibagong kalokohan, Bata Edition. 1, 2, 3, pasok kayo, pasok. Ay, labas muna kayo, labas. Labas, pasok ko yan. Ito ang in, ha? Titingnan nyo kung sino mali. 1, 2, 3, in. Out. In. Okay, in, pasok. Pasok, isa pa. 1, 2, 3, out. 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 Kaya ka na rin. Next. Lapit, ito lapit. Dito ka. Ang laki mo dyan, nakaharap ka sa camera. 1, 2, 3. In! Sorry! 1, 2, 3. Out! In! Out! Out! Bye-bye! 1, 2, 3, out! In! In! Bye-bye! 1, 2, 3, in! In! Out! Out! Oh, sorry! Kaya ka rin! Wow! Kaya isa na lang matatanggal sa iyo. Matanggal na. 1, 2, 3, in! In! Out! In! In! Out! After, mananalo ng 20. Tama ka? Tapos 30. Galing ka na. 1, 2, 3. Kaya huwag mo nanalo ka. In! In! Out! In! Out! 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 Oy, tandaan niyo panalo niyo ha. Singilin niyo ako mamaya. May pera tayo. May pera tayo. Singilin niyo ako mamaya. 1, 2, 3. In! Out! Out! Ano tayo na yan? Hindi pa. 1, 2, 3. In! In! Magkano 30? 130. Ikaw 50. May isa nilagnog. 20.